أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. لا يسأل عنه بأين كان لأنه خالق المكان، ولا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان. وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو الأول لا شيء قبله، هو الآخر لا شيء بعده، هو الظاهر لا شيء فوقه، هو الباطن لا شيء دونه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني، اليوم سنعطيكم درس عن صلاة الاستخارة وكيفية صلاة الاستخارة. هل الدعاء قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ وما شروط الاستخارة وكيف نعمل الاستخارة إن شاء الله تعالى. Mes frères et sœurs, aujourd'hui on va donner les leçons de Salat al-Istikhara. Ça veut dire Istikhara, Salat al-Istikhara, c'est une consultation. La prière de consultation. On va donner la prière de consultation, Salat al-Istikhara. Comment on va faire la Salat al-Istikhara et les conditions. Parce que si tu fais le Salat al-Istikhara, la prière de consultation, et toi tu ne connais pas les conditions, ça c'est très dangereux. Il faut connaître les conditions. Ça veut dire, Inch'Allah, on va faire en langue français et en langue comorienne, Inch'Allah ta'ala. On va parler maintenant 5 minutes ou 6 minutes en résumé en langue française, et après on va parler en langue comorienne, Inch'Allah ta'ala. Salatul Istikhara. Ça veut dire Salatul Istikhara, la prière, Salatul Istikhara, la prière de consultation et une sunna est très important. Et l'invocation pendant cette prière, c'est fait après la consultation. Ça fait après la salutation, après la prière finale. Conformément à ce qui est rapporté dans un noble hadith prophétique. Ça veut dire hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'on va faire la prière après la prière. Ça veut dire après la prière, on va faire le doigt, l'invocation après la prière. On va faire les doigts après la prière. C'est pas dans la prière, non. Le sujoud, non. Ruku', non. Qiyam, non. Après la prière, après le salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Après la prière, on va faire le doigt directement. Après assalamu alaikum, directement tu fais le doigt. Pas de parler beaucoup de choses. Après la prière, assalamu alaikum, directement tu fais le doigt. Il faut faire le doigt comme le hadith. Il faut faire le doigt arabe comme le hadith. Et jusqu'à, il y a une place ici que tu vas faire en français ou comorien ou guinéen ou comme tu veux, ou sénégalais, comme tu veux. Mais il faut commencer les doigts arabes comme le hadith. Après, on va résumer. Ça veut dire Salatul Istikhara, consultation. Si tu as besoin de faire voyage, exemple, si tu as besoin de faire voyage et tu as besoin de consultation, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala pour choisir pour toi. Tu fais 2 rak'ah, ça veut dire 2 rak'ah. Après 2 rak'ah simples, tu fais 2 rak'ah. Tu lis le surat al-Fatiha, après tu lis le surah, les versets que tu veux. Et le deuxième raka'a, même chose, tu lis surat al-Fatiha et tu lis autre verset que tu veux. Après le salam, salam alaikum, après tu restes comme ça, tu regardes le qibla et tu lèves la main comme ça et tu fais le doigt. Et quand tu lèves la main comme ça, c'est sunna, c'est très important. C'est très important quand tu fais doigt, tu lèves la main comme ça. Parce qu'il y en a les autres qui n'aiment pas pour lever la main. Ça c'est quoi ça? Prophète sallallahu il a dit, hadith, rawah muslim, c'est hadith authentique, par l'imam muslim, hadith Salman al-Farisi, يقول إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما خيبتين. Sauf le khaybatain, hadith sahih. Prophète sallallahu il a dit que quand quelqu'un il l'avait, quand tu lèves la main comme ça et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'aime pas pour laisser les mains retourner zéro. Allah il va te répondre, il va te donner tout ce que tu veux. Quand tu lèves la main comme ça, Allah n'aime pas pour voir toi tu lèves la main et tu baisses la main comme ça sans rien, sans répondre. C'est ça, à cause de ça on a besoin de lever la main comme ça. Si tu lèves la main, tu lèves la main comme ça, si tu fais comme ça,
ou tu fais comme ça, pas de problème. Si tu fais comme ça, ou tu fais comme ça, pas de problème. Important, ne regarde pas en haut. Quand tu fais le doigt, ne regarde pas en haut. Il faut regarder en bas quand tu fais le doigt. Tu regardes les mains, comme ça, tu regardes les mains. Quand tu fais le doigt, tu regardes les mains, ou tu regardes en bas, comme ça. C'est ça le khushu'. Ne regarde pas en haut, comme ça, oh là là, non, non, non. Il faut regarder en bas, comme ça. Ça, c'est khushu'. Tu regardes la main comme ça, ou tu regardes en bas, comme ça. C'est ça, on va faire les doigts. Après ça, le doigt, on va faire le doigt. Si tu en as tu as besoin de voyage comme ça, tu demandes à Allah pour choisir pour toi. Si le voyage c'est bien ou c'est pas bien. Ou tu as besoin de faire mariage, exemple, tu as besoin de faire mariage. Hein? Tu as besoin de faire mariage, exemple, mariage. Et tu demandes à Allah pour choisir, consultation, pour choisir, c'est bien le mariage ou c'est pas bien. Ou tu as besoin d'ouvrir un négocio, on va dire c'est portugais, négocio en anglais, business en français, commerce. Si tu as besoin de commerce, tu fais le istikhara. Le commerce c'est bien ou c'est pas bien. Il y a quelque chose. Ou peut-être tu as besoin de changer. Tu restes à Marseille ou tu restes à Paris. Tu as besoin de changer pour aller rester à Valence ou tu vas aller autre ville. Après tu demandes à Allah pour choisir ça pour toi. C'est bien que je reste ici à Marseille ou c'est bien que je vais aller là-bas. Tu as besoin de changer le place. C'est mieux tu fais istikhara. Quelque chose tu fais istikhara. Et istikhara c'est pas bien pour toi. Tu choisissais, après tu dis que tu vas faire istikhara. Ça c'est blague. C'est juste toi déjà prendre le décret. Tu as dit que je veux marier, je veux marier. Et après tu dis je fais l'istikhara. Non, non, non. Il faut faire l'istikhara, mais pas de... Ne prendre pas ne prendre pas ni... Comment on va dire? Ne prendre pas ni... Que j'ai déjà dit que je fais. Non. Tu fais le deux comme ça. Après, tu vas demander à Allah pour choisir. C'est ça les doigts. Après, les salats, on va faire les doigts. Les doigts qu'on va faire après la prière, on va faire les doigts. Prophète sallam, on va faire les doigts. Allahumma inni astakhiruka. On va dire les doigts, après on va résumer. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. فإنك اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم الله وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر quand tu es arrivé ici هذا الأمر il y en a هذا الأمر deux fois le premier هذا الأمر quand tu es arrivé ici اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر le premier mot أمر tu es arrêté tu demandes si c'est bien pour toi. Si c'est bien pour toi, tu vas dire, si le voyage c'est bien pour moi, facilité pour moi. Si c'est bien pour ma religion, pour ma vie, pour futur, pour présent et pour futur, il y a une facilité pour moi, Allah, facilité pour moi. Après, tu vas continuer le doigt. خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي وقدره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر le deuxième amr, tu vas dire, oh Allah, si c'est pas bien pour moi, si c'est pas bien pour moi, pour ma vie, religion, futur, présent, yani, fais-moi, je vais aller loin. Je laisse toutes choses ça. Après, tu vas continuer le doigt. Ça veut dire, le premier amr, tu demandes si c'est bien pour toi. Et le deuxième amr, le mot amr, tu demandes si c'est pas bon pour toi. Ça veut dire, tu vas faire le doigt, et quand tu fais le doigt, tu demandes le doigt, comme ça, arabe, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa qudratik. Quand tu arrives ici, Allahumma hadha al-amra, tu demandes anglais, français, comorien. Ici, tu arrêtes un peu, tu prends 2 minutes, 4 minutes, tu demandes comorien, français, et si c'est bien pour moi, c'est comme ça, si c'est pas bien, c'est bien comme ça, facilité pour moi. Après, tu continues arabe. Khayrun li fi dina dunya, jusqu'à, Allahumma kunta talaman hadha al-amra. Le deuxième amr, si c'est pas bien pour moi, fais-moi, je abandonne tout ça, je laisse et donne-moi autre chose, c'est bien pour moi. Après tu continues, tu demandes en français ou arabe comme ça. Après tu continues arabe, tu continues toi, charoli. C'est ça la prière. On a besoin de faire istikhara, chaque chose on va faire istikhara. Et la deuxième question, on va faire vidéo prochaine, inshallah. Si tu as fait le istikhara, comment tu vas connaître que cet istikhara c'est valable, c'est bien, ou l'istikhara c'est pas bien? C'est ça, inshallah, après 2 jours, on va donner, inshallah, le deuxième épisode. On va dire, parce que beaucoup de gens, ils ont pensé qu'ils vont avoir rêve. Beaucoup de gens, ils vont dire, moi j'ai déjà fait istikhara, j'ai déjà fait rêve. Peut-être le rêve, c'est pas ça. Un rêve dans l'istikhara, c'est 5%. Mais 95%, l'istikhara, c'est pas rêve. C'est pas rêve.
Parce que beaucoup de gens, ils vont dire, moi j'ai déjà fait istikhara pour marier et j'ai déjà vu le garçon, moi avec lui, on rigole. Ça veut dire quoi? Peut-être que tu as vu rigoler, mais c'est pas bien. Peut-être que tu as vu lui, tu rigoles avec lui, mais c'est ça le rêve, c'est pas bien. Peut-être. Et ça veut dire, il faut connaître c'est quoi, quel signe. Tu vas connaître que l'istikhara c'est valable, c'est bien ou c'est pas bien. C'est ça le prochain dar, c'est Inch'Allah Ta'ala. Quand tu as fait l'istikhara, c'est mieux tu fais 3 jours successifs l'istikhara. C'est pas un jour, c'est mieux tu fais 3 jours successifs. Tu fais aujourd'hui la nuit et après demain tu fais l'istikhara, c'est la nuit, c'est pas matin, tu fais la nuit. Yani tu fais la nuit, Inch'Allah Ta'ala. Tu fais aujourd'hui la nuit, après tu fais deuxième jour et tu fais troisième jour. Tu fais 3 jours successifs, c'est mieux, c'est ça le sunnah, c'est bien, tu fais 3 fois. Et après ça, comment je vais attendre combien de jours pour connaître l'istikhara, c'est bien. Et mois, 2 mois, 1 semaine, 2 semaines. Et comment les signes que je connais que l'istikhara c'est bien ou c'est pas bien, c'est ça le deuxième épisode d'Inch'Allah Ta'ala, après 2 jours d'Inch'Allah Ta'ala. Watukufu ngarimnikaoni darasa tsainu yelezao ye istikhara. Ye salatul istikhara enamna ya vifanya. Ikawa salatul istikhara yinu Mtume sallallahu alaihi wasallam hasomese masahaba tena masahaba wanaokana wakaviona inamna wakausomesa wali mtume hakufanya hamamla akausomesa sura ya Qur'an namna Anas ibn Malik hanaba mtume akausomesa hamamru ausomeso aya za Qur'ani ili mtume yatie mvu ya istikhara yinu haizo haina mri ya amini istikhara ya kalima jitu haina ndogo mrufanya istikhara. Istikhara bwana nyasi zinura kambili uziswalio ngoto swali kawaida hamande ze swala ukuswali shango totienia entazo muhimu le nia que je fais salatul istikhara seulement je fais le salatul istikhara Allahu akbar sema ngoto tenia fi qalbika annani usalli istikhara bas ketu tahania inji kamjoka ununia sejidu dototenia ka ngamswali salatul istikhara bas ngamswali salatul istikhara Allahu akbar zalongozi sa utujonu semofu emnunu niaje dio olunia dio ngamswali salatul istikhara utotoni yani urohoni oka ngamswali salatu yambo istikhara Allahu akbar. Ay salatu istikhara inuko aningouziso Mungu ya uchungulie enjema. Alafu salatu istikhara yedua mtume ifumbua ikausa usalizara kambili ngosome Fatiha usomo sura yujoka hanza yaraka mbili usomwe Fatiha usomwe sura yujoka hanza yata ujure salam kabati zadunga bofu ekatsira salamu ntijani subhana utijanizo izo wakatunraji izo ngolo janizo izo swala za farudhi nizo swala za sunna zinrwani shahar istikhara hata ujure salamu direct ngotonjo harwe dua direct hata ujure salamu salatu istikhara assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum direct ngotojisemi hono hadisa Allahumma inni astakhiruk Allahu akbar direct kama tuta subhana la izo wakatunraji shay istikhara la tu assalamu alaykum zabu direct ngotojisemi hono Allahumma inni astakhiruk yedua inu ngombo myezimu ya uchungulie izenjema alafungo ngombo dua ataujure salam ngombo usuho kibla eka ukifadhe dua ngesomo direct eka kutekifadhe dua ngono jawanzi kama stabofu amjwana nzari mapapie kama stab ngono jawanzi dua harimo papie au kakuna ujawi isome shikomori ngwa isome na mtume hamba alafu ngabo bahanu bokongo jote mante shikomori ileze ndongo zaho wanzo wambi kama stab haizo ngombo dua kiarabu na mhaja wandisa Allahumma inni ani astakhiruka بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم اللهم اني ngondi sedwa ilamna bokomje tiawo ngombedwa alafu ekausa ujaban اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر يمنيز Mungu ekango jua kaza ndongo zinu nizitsahau هذا الامر atawjawasilia moyo اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ekahamba هذا الامر ngoziyo ekauzia utieshi kumorishaho aweshi faranta shaho aweshi ngereza shaho uambizo wanzao amra ngizo mbili mnatujo melange amra ya mwando yemwe amra ya mwando ngojomba ekaze ngo tsaha ngizo njema nawe yende ya mwando utujombi hombo tsene kangizo mbitsen la ya mwando ngomwe kangizo njema nawe ngowambo ekawo wasulia mwando hadha al-amra ekaze ngo zim alafuzie wambe shikomori ushinde wambe eke mandola ni tsahawin yemrume woyi nge mwafaka nami nge waheri nami nge maisha nami hawiye msafara nufanyawo nguwo mwema nami harimwe dini hangu ne maisha hangu ne fitiri hangu hawe kaya umhala namsone ndejiho ni change nrohe hunu ndiyo rendejiho ekomala ihongi hohema rahana ani hunu ulawana ne maisha hawe kaya hazina msone bwenu inde ilo njema ye biashara inu ngiyo njema na ngombo keli ngombo ekazi ntsaho ngizo njema nami
alafu ngotende kombo ya mwando de kazi ndo ngotsaha ngotiye ka voyage kati ikangizo njema nawe alafu continue wakati ukontinyambe khairun li wambeshi komosha wambe pia izo anzao ikangizo njema nawe uzifungue après ukontinue heki arabu tsene duwe idunga ukontinue khairun li fi dini ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي واقدره لي ثم بارك لي فيه ونهو كتونغو كونتينيا ومبكاي كاني ونساهلش يو ونكيلو كانغو نجيما ري مايشا هانغو بيو ونكيلو ونساهلش زنغوزي نسيكوند لفو كونتينيا دوامي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر كانغو نشوبو ميزنغو كازنغوزين لأمر يبي لتسيم أمر يمو يبي لأمر يبي نغوجو جامبي كازوم بيناو امر يبين وجهamba ان كنت تعلم ان هذا الامر وسي وامbe ikaza nongozini bomgo wasule amra yabili ngoziyo ikaza nongozini ngizon dinami harime mesha hangu yendola ino ngiyombi yanzu mwana hangu wo yanzo lola wo yendola ino ngiyombi hawu yendola ino ketsi mafaka harime mesha hangu nedini nemesha hatu hauna nzo lolo hawu msafara una nzo lufanya hawemba hazinu nanzo niyandise ni wakemba nyumba yinu ekaketsi njema niziye nandise hundwachi mtujorbi tsena tsandisa tsili hasare mapesa hangu hawu ntujobwemba biashara ino tujola hasara tsanga mizomu luku hangu aizongombo Mwenyezi Mungu eyabili ngombo ekaketsi njema harime dini hangu nemesha hangu ni towezo unibeke kule nezanongo yizo uombe kaketi njema nawe wakati ukontinye wambe sharuli abungozi uhariabu uombe kaketi njema nge ukontinye wambe sharuli في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وكتو سمدوا وتميزي إكوسا وتميزي يا هونغو تصباحدوا وامبي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بس وزيه أبوك محمد صلى الله عليه وسلم محمد أبو صاحو تميز إلى استخارة إكم رأس فاني استخارة ينبو وانا نيسي مروفاني تروجو زادونغانا إندن جيما غوفاني مسيحو يا ليو mrufanye masiku istikhara mfanye masiku ufanye masiku ya leo uziye tena maudu ujofanye masiku enswara uziye ufanye masiku alafu istikhara yinutsimpa kamra wane tabiri banga maradunga mbokana njona tabiri utuna tabiri uona tabiri hari istikhara iyo 5% basi iyo nsano hari majana sha istikhara 95% yumruka wana tabiri yetsino goza tabiri 95% yetsimpa ka wana tabiri iyo mrujua ngabo za alama mrokojua ukaya istikhara ngiyo njema zenongo watsahangu mungu hazikubali kanizo njema haukajaze kubali kati njema yondi dana sejoka udunga bam na mjumnikani niyo inshallah taala ye mardi inshallah taala hay mardi mjumnikani ya dunga bam ingarju juwaje ukaidare ye istikhara fanya ngiyo mafaka uketi mafaka banga bonda dungo mbando boka bitfanya istikhara bofunda tana tofanya sione mwana mme watabirini rikansile ka uhadisi badi mkisha mwanega muhadisi yonga mtihao na barakati mafaka mkirishawona mruga mtihao yabon wajema na utihao watabira butuno kabo wa mkirisha aho ngabo wawula lezo nongo wizo mkishawula lango twafikire mruhumono msamlola nanganya fukono si wono rudungana hay abo mana wono tabiru wono mdungana mena bunge jema la tichao yemungo jojwajo kayonjema halafu nganzawo rijoka emurubitsa ntsungabi ngemru hajwa zendongo yamjobitsa insemeni edeze ntunda ruzida yamjobitsa emwa banga bonrokoka na fijo usukula bongo tumanza wa general resulta zilala ono sukula kutufikira diyo la yote mpaka tabiri wala tabiri istikhara iyonga bonrongo komnyesa ngeutilisa mbuye roho ngabonrongo ze proof mrakozi wona aizo efundi ngamjojwaje zi alama uka istikhara nafanya ngio mafakanani oketi mafaka engio njema oketi njema dunge darasa hiyo mjoni kayo MRD inshallah taala utirate bamjoni kayo darasa hiyo inshallah taala na rizoyer do fanya istikhara bwanu alafu mratudo fanya la Mwenyezi Mungu betis ngabonro boko wo mrasa renge tekroka ngamulolo au ngamandisho hasa mandiso alafu mragaba mnafanya istikhara asha ngo fanya Mungu betis istikhara utirenge decision kutsukubali no kutsuharaya ngo zenonga sikomo bi uzise munguranzi shauti regete keroka rekamba kubali rekawa haram josifanya alafugambe amnafanya istikhara yabastana wafanyaje yo betis istikhara ngo uzisa Mungu ya utsungulie yabaka tumidi uregete kere utirenge decision rawo jafanya istikhara mriaja utsao kama na mshamonzo ni hudole mbaka kubala mbondiso la mbaba mnafanya istikhara haut janza nijeni hudole amba mnafanya istikhara na reno nisemba hazitsio amba mnafanya istikhara na rebuwe bahaz nafanya istikhara garanzo fanya msafara nafanya istikhara
mrufanya istikhara rahamna jaranga dekre aizo na rzoe haukaini mrufanya istikhara yekali hasara ne mriyaransi istikhara wo ngujona hasara haukama nadamu katujuwezi jao ne ujuwezi jao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aizo yonde istikhara na rzoe ndo fanya istikhara hata ujusali zala kambili utenia ukamsali istikhara usali zala kambili hata ujure salamu jusemi hono direct yenjema udangale majanza kalinu hauangale bonti mrukado angalabo juka ngomudua nganzu nyenyekewo ne soka wende ulo hambani Mwenyezi Mungu nde ulo haju mrudangala hambani jao ube majanzo yangalie haubwe jaudo angalabo nsi unyenyekeye. C'est mieux si tu pleures devant Allah. Yonjemeka ushinde hata ulili husuni mwa Mungu. Uonese Mungu wa hahoka zenongozi jahorohoni. Kutsine tsotsindaye. Mwanadamu wote wende harima biro hulili no uni kwa mbakartas. Ema na utungulila husuni mwa Mungu hindi. Ya utolia zetabu nizo wanzao. Ya utungulia zenjema zao. Gon hao ngao harimando na mashaka ngao ndoko ono aiso mruka dofanya istikhara ya ndongo za haram mrufanya istikhara sa ndongo za halal utujaba mnafanya istikhara yani na mvinyo la yeti istikhara mruka dofanya istikhara ndongo za haram yimgo amba haram sha istikhara ya umaisha na ndongo njema wanzo ufanye ngo uziso Mungu ya utsungulie baende ujuo ezijao zake maisha aiso inde istikhara bwana nyasi na ruzoir dofanya istikhara constitution alikote constitution tijimuna ba constitution tsidobi ya uzisa Mungu ya tsungulie habari na rusweye mratsa ndi hawo mgangi na ritawe bandonele marabuto ne vale par marabuto watsatse mnamtawe mratsi kubalaba mnawana mriangale nyora ndai tsikubalu halalwa yamriya salamu ibuju na mriya salamu mnasiju na mriya salamu mraju na salamu mrongwan zenyora samkungu zijilonda mkubali mhadalwa mnaona mria yangale nyora ekendo la ngio mafaka ukati mafaka zonrabo kati mrujua kati mafaka izo Mwenyezi Mungu basi awa mnaona mgangi fulani yaremele bawo yaremeza nyora kata haribali kati mafaka hasjulanda haride nyora ndai zenyora silake tuvuwa rongo za mwanadamu nyora yunda nyora za Mungu zulo mbinguni simu halali ndo tuna kitabu koko msimu tuna kitabu koko wamradi ngamba hari valemi kukuma ila idi hawo abalola mromba mmadi mudi hafunga sikaba ya rubua hafunga silisa rubua hafunga mnashini mtiti alafunga changwa kwa yemmadi mudi hombinguni hamgungu tsaweni kutawa awala hendanga le nyora ketsi mwafaka ndo byanga la nyora ndai gujuo nyora ndasi mtikadaro bamtuni hambari fanya istikhara katambara ngale nyora tawa ikaba jamrunga mzaloloda honi utukubalamba amna ukazabawoni mrukadokaza mrubawoni tawa ndongoza ukazabawoni yo shirki wana mtukubali wadate mtukubali ndongoza ukazabawoni ndangalele bawo liwonekange mwafaka izonrabo wushi ikamrunga mzalologo mrufanya istikhara mruzi sa Mungu basi yonde akida wadungonu safundi chibele kutsone si akida ndiyo akida rikubaluka kabatu joshinda rivuru tsoti Mungu kabatu joshinda rifaidishe tsoti Mungu yonde akida yonde imani ya kweli ya jahorohon ndongo za henda wone nyora mgangia remera mli ya wenenge mafaka katu isonra abo ushi na mtawa ushi huo na mko harimwe istikhara haina rutoka ufanya nyarfanya istikhara mrati hadalo atampakada abo na ronane umuhadhara wa paringuo le 17 inshallah taala le 17 harima safukari ngatuani sana kabula haukom tsana ngo mshashi ngaranzoni wombe duwa yabo ya utowe mazetwan ya utowa yeze husuda le matsomai na rembe hawinji ribalo wana simwambia lukaina mrikao gujisukange na problemo zungoni mkinishia duwa wejuka wongwa weze rongozila wao mkinishia rabihe aizo mkinishia ikamungurabiho mrato bala mnasa shihoposhoni esheleze duwa ikema sahiringa la wao ze husuda ngazilao matsomai ngala wao sisi ngaranzori zeze wangu wa aminia Qur'an watawonrongo za wagangi na rongo za majini na aminuke Qur'an ndo dalao na ribalo wana le 17 rende hawinji ngari mtahawo ni haina mrulo pare ulona gari ku yani pare banga sina maji menji raya somea duwa ya zaima ranzo jernike wando harimo muhadhara yani pare ilirimo mbiyo mahale maji yao yaliyo ya jende ya renge maji yao wotasi edimashi ijao le 17 le 17 janvier iko muhadhara nga ujoka 13 safkar o harimwa yesalia nuazi le sec 93 110 o harimwa akote ya
McDo de akote ya McDo ekauto tibabu akote ya McDo ngajwandisa safu kare kamili banda abore wasuli sana ne kamili ngajwandisa zedua za utowa haina mbendumbi enyi afanyula masahiri enyi ulo na mazeto ni riabise enyi arema husuda za protection za uji protege rasiro wana eshelo wenda zero hombi watijola afanya rongo wareme husuda za sate na izo doshinda uji protege izo duwa joka ukanziro haina mrujo na dungani na mananya esheleke duwa ngio nziro harem mwawonti hata pala wonti shakene mruba vuni mwahe na ribalo wana rende rasomeza duwa inshallah taala le 17 janvier au karikanzar fanya inu 10 janvier shari change au kanga mwandu makatoliki walona mrongoza hao feti hao ubahamu yao rakanzar fanya muhadara katranza wake konfli hatu sinao ramba narizie sisi wafanyeza mrongoza hao madama ngo karibu yao retijofanya karibu nao watoka problem aizo rizia sisi retele fanya dimashi rajijao ijoka le 17 janvier inshallah taala dimashi jao ransa fukare ula pari inshallah taala wa muhadara Marseille ngaujoka ya dati hindini rimwambia nukango joka ya le hindini ngaujoka le 14 février le 14 février le muhadara Marseille wanyasi walo Lyon walalika le 14 février tena harimo majilisi ya loi honende she problem ngo yabo haukaile 14 février wodo muhadara wa Marseille yabo Lyon ngamtoka mbaji bwana nyasulo Lyon ilo suala la utwalilo haukazalongo katinyango atampaka dawo naronane harima za darasa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يكن يعلم، والصلاة والسلام على النبي الذي علمنا أمورا كثيرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, message à partager. Comment on va faire la prière de Hajj, la prière de souhait, la prière de Hajj. Comment on va faire la prière de Hajj, la prière de souhait. Quelques minutes, après on va parler en français et en langue comorienne. كيف نصلي ركعتين الحاجة؟ نصلي ركعتين الحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أي شيء حدث للرسول عليه الصلاة والسلام يذهب ويصلي ركعتين. فلذلك المسلم يصلي ركعتين، وهناك حديث كثيرة المؤمن عندما يتوضأ ويحسن الوضوء ويسأل الله تعالى الله يقضي حوائجه. فنتعود ونعود أنفسنا بركعتين حاجة. هكذا المسلم يثق بالله ويدعو الله في كل شيء. On va habituer pour faire la prière de Hajj, la prière de souhait. On a besoin de ça parce que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il se passe quelque chose, le hadith authentique de Imam al-Bukhari, quand il se passe quelque chose, le prophète il fait 2 rak'a. C'est ça on a besoin de faire rak'a. Si tu as besoin de quelque chose, on a besoin d'habituer de faire 2 rak'a hajj de souhait. Si tu as besoin de travail, tu vas aller déposer papier, tu vas besoin de quelque chose, bureau, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de marier, tu as besoin de faire quelque chose, tu demandes quelque chose, tu as besoin de gagner quelque chose, tu fais 2 rak'a. Et si tu es malade, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais 2 rak'a, hajj, de souhait, tu es malade, beaucoup de problèmes dans le corps, je sais pas, tout ça, tu as besoin de la santé, tu fais 2 rak'a. On a besoin d'habituer pour faire 2 rak'a. Si tu as besoin de quelque chose pour faire voyage, tu as besoin de faire voyage, tu as déjà essayé beaucoup de tailler, toujours c'est difficile, tu fais 2 rak'a. Et comment on va faire le 2 rak'a? On va expliquer en français, après on va expliquer en comori un peu. كيف تصلي؟ يعني أحسن نصلي بعد صلاة العشاء، أحسن من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر نصلي ركعتين حاجة لله تعالى، ونصلي ركعتين بالهدوء والخشوع. يعني c'est mieux pour faire le raka'a de souhait, c'est mieux tu vas faire après la prière de Isha jusqu'à l'aube. Tu prends le temps entre la prière de Isha jusqu'à l'aube, tu fais 2 rak'a. Et si tu veux, après le salat de l'Isha, tu veux direct, ou tu attends jusqu'à 22h, 21h, comme tu veux. Après le salat de l'Isha, jusqu'à l'aube, jusqu'à matin, tu vas faire avant la prière de Fajr. C'est ça, c'est mieux, la nuit. Et après le salat de l'Isha, 20h, 21h, 22h, 23h, minuit, 1h, 2h du matin, 4h, comme tu veux, tu fais 2 rak'a. Et comment on va faire les 2 rak'a? Ça veut dire le 2 rak'a, comment on va faire?
tu vas lire, l'important le nia, c'est ça le nia. Tu vas faire le nia dans ton cœur, en secret dans ton cœur, le nia, les choses que tu as besoin, dans ton cœur. Yani tu dis que dans ton cœur que l'objectif, je fais ces deux raka'a, de souhait, parce que j'ai besoin de santé, ou j'ai besoin de l'argent, ou j'ai besoin de travail, ou j'ai besoin de mari, ou ma fille, ou mes enfants pour respect beaucoup, ou mes enfants pour abandonner le groupe de mal, le groupe de drogue, ou pour abandonner, et j'ai besoin de faire de raka'a pour mes enfants, je fais de raka'a pour moi, ou pour c'est ça. Tu as fait le niya dans ton cœur, toutes choses que tu veux, tu mets dans ton cœur, après tu, Allahu Akbar. Tu comprends? Tu fais le niya, toutes choses que tu veux dans ton cœur, après, tu sais, tu fais la salat al-hajja, tu le niya, tout ça, le niya dans ton cœur que j'ai fait salat al-hajja, comme ça, quand al-hajja, Allahu Akbar. Après, tu fais Allahu Akbar et tu vas beaucoup de choses. Allahu Akbar. Yani le bien avant le Fatiha, tu dis Subhanaka Allahumma wa bihamdika tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka. Ça, c'est mieux avant. Tu commences le surat al-Fatiha, avant tu lis le surat al-Fatiha, c'est mieux. Après Allahu Akbar, tu dis Subhanaka Allahumma wa bihamdika tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka. Ça, c'est mieux. Si tu ne connais pas, pas de problème, tu laisses. Si tu ne connais pas, tu laisses. C'est pas important, c'est pas obligatoire. Mais si tu sais, c'est mieux, tu dis ça avant le surat al-Fatiha. Tu sais pas, pas de problème. Après ça, tu lis surat al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tu lis surat al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tu lis bien, bien. Sinon, tu lis bien avec 12 années, doucement. C'est pas, alhamdulillah, il faut doucement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik yawmiddin. Tu lis tranquille. Après ça, tu lis le surah que tu sais. Ce n'est pas obligatoire le surah spécial, comme tu veux. Si tu lis le premier raka, le deuxième raka, pas de problème. Si tu lis le premier raka, le deuxième raka, comme tu veux. Si tu lis autre surah, grandi Yasin, comme tu veux. Si tu lis deux versets ou trois versets comme tu veux, pas de problème. Tu lis les versets que tu connais, le premier raka. Après le deuxième raka, on va faire même chose. Et tu vas lire le surat al-Fatiha et tu vas lire autre surah comme ça. Et quand tu fais le recours comme ça, tu fais le recours, quand tu fais le recours, tu vas dire Subhan Rabbi al-Azim. Et ça c'est le hadith, Subhan Rabbi al-Azim. Hadith, il a dit Subhan Rabbi al-Azim. Mais les savants, ils ont dit que si tu as dit Subhan Rabbi al-Azim, wa bihamdihi, pas de problème. Mais le hadith a dit Subhan Rabbi al-Azim. Mais si tu dis Subhan Rabbi al-Azim, wa bihamdihi, pas de problème. Subhan Rabbi al-Azim, 3 fois ou 10 fois comme ça, pas de problème. Et tu vas ajouter Subbuhu Quddus Rabbul Malaikat wa Ruh. Subbuhu Quddus Rabbul Malaikat wa Ruh. Subbuhu Quddus Rabbul Malaikat wa Ruh. Si tu ne connais pas, tu ne sais pas, pas de problème, tu laisses. Et le sujoud même, et quand tu fais le sujoud même, quand tu fais le sujoud, tu vas dire Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Si tu veux, tu vas dire Subhana Rabbi al-A'la, wa bihamdihi, pas de problème. Mais le hadith, il a dit Subhana Rabbi al-A'la. Et en même temps, tu dis Subbuhu Quddus Rabbul Malaikat wa Ruh, Subbuhu Quddus Rabbul Malaikat wa Ruh, Subbuhu Quddus Rabbul Malaikat wa Ruh. Après, tu vas demander toutes choses que tu veux, dans le ruku, dans le sujoud. Dans le sujoud, tu demandes toutes choses. Si tu sais, tu demandes en langue arabe dans le sujoud. Si tu ne sais pas pour demander en langue arabe, tu demandes autre langue, il faut demander en secret dans ton cœur. Ne parlez pas autre langue, c'est pas arabe dans la salat. Non. Si tu demandes en français, anglais, comorien, non. Mais si tu demandes autre langue, il faut demander dans ton cœur seulement. Tu demandes langue comorien ou français ou je ne sais pas, ou malien ou sénégalais, tu demandes dans ton cœur. Même pas lever, tu pas lève le voix. Non, tu demandes dans ton cœur seulement. Et après, tu fais le sujoud. Après le sujoud, tu complètes la prière, le tashahhud, le tahiyat. Après, tu complètes le tahiyat, tu fais le salam, salam alaikum. Après le tahiyat, tahiyat, barakat, salat. Tu fais le salam, salam alaikum, barakat, salam alaikum, rahmatullah. Après le salam, tu restes comme ça après le salam. Et après le salam, tu vas dire le Subhanallah 33 fois, 33 fois, Subhanallah 33 fois, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 33 fois, et après tu dis Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 fois,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 fois. Après, tu complétais, mais le 100, tu complétais La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Après ça, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala toutes choses que tu veux, tous les souhaits que tu as besoin, tu demandes. Après ça, tu demandes à Allah. Et avant de demander, c'est mieux avant de demander, tu dis ça, c'est le doigt, c'est très important. Avant de demander, tu dis, avant de demander toutes choses que tu as besoin de dire, Allah donne-moi ça, c'est mieux, tu dis, après ça, tu dis, La ilaha illallah al-halim. Écoutez, après le salam, tu demandes toutes choses, c'est mieux après la prière de Hajj, avant de demander toutes choses que tu as besoin. Si tu demandes en langue française, après le salat, pas de problème. Même tu lèves le voix, pas de problème. Tu demandes en langue française, en langue comorien, en langue mali, en langue sénégalais, en langue Côte d'Ivoire, je ne sais pas, tout, pas de problème. Après la prière. Mais dans la prière, ne parle pas autre langue. Mais après la prière, comme tu veux. Mais avant de demander toutes choses en ton langue que tu as besoin, tu vas dire La ilaha illallah al-halim. La ilaha illallah al-halim. Rabbul arsh al-azim. La ilaha illallah al-halim. Rabbul arsh al-azim. La ilaha illallah al-halim. Rabbul arsh al-azim. Allahu al-ahadu. الله الأحد الفرد الصمد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Après ça, tu demandes toutes choses que tu veux. Si tu dis ça, La ilaha illallah al-halim, Rabbil arsh al-azim, Allahu al-ahad, al-fard al-samad, alladhi lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith. Après ça, tu demandes toutes choses que tu veux. Dans langue malgache, langue, tout ça, tu demandes toutes choses. Malgache, français, anglais, tout ça, tu vas demander toutes choses que tu avais dans la langue que tu as connais, Inch'Allah Ta'ala. On va résumer en langue comorée. Watukufu, leo kahumni kani de namna ya uswali raka mbili za haja. Ikawa Mtume alayhi salatu wassalam, harimia hadithi ya Mtume yeleza ukana, harimia sahih al-Bukhari yeleza ukana, idha hasabahu amru faza ila salam. Mtume jiri wali mrongo. Haina mrongo za muhura, yaweza hata waza hanjia harimia swala haswali raka mbili za haja. Ganzori zoe haina mrongo joka nizo riswali raka mbili za haja. Na ndo swali raka mbili za haja, haina mrongo joka ukanizo riswali raka mbili za haja. Ngawe na hamu o wana wangami wa lungu bange, juha bomzato swali raka mbili za haja, o mbelo wana hao mnyesi mungu ya watowe harimo le bange. Ngawe na mwana katimunda mrumme, ujanza hunda mrumme, fanya raka mbili za haja, sungwani ke mwana hao mrumme. Hau mwana mshi, ujanza hunda mrumme, fanya raka mbili za haja. Mwana mme, ujanza hunda mrumme, fanya raka mbili za haja. Ngawe na mbahazi, eni sawa hundu mshahara, watu mkodeni, kutujua kufanyaje, mapesa katungoja msajaja, swali raka mbili za haja, mnyesi mungu abariko mshahara wao. Ngawe na haja toka uyonzi, ngawe na msafara ujanza ufanye, haujanza ufanyiliye mwana niho msafara umrenge mahala uja kufaranza, umbehe mahala hunruaji. Zinongoga tungoka na problem, juha ufanye raka mbili za haja. Ngawe na hazi, au ngwana maza makartasu, zitsawo gani mabiro, fanya raka mbili za haja. Haina mungu utsahau, ngawe mwade, wanyi mwana pitali zinongoka tsukiri, raka mbili za haja. Ngawe ujanza ukonde wanaziwana, fanya raka mbili za haja. Haina mungu utsahau, ngawe na umani, wene mrumshaho, au na mrumme, au na wana, fanya raka mbili. Haina mungu za uhunda, mtu swali raka mbili za haja, Mwenyezi Mungu ya utoleze, tabu ya unike za kheri. Ayo za raka mbili za haja zinu, enjema rizifanye ho masihu. Enjema rifanye masihu, ikasa swali ila ensha. Atamtu swali ila ensha, za raka mbili za haja wajuu swali. Kausa swali ila ensha, ramsuli wakati watawotasi. Rekasa vili za masihu, utoyori, rekasa rao, rekasa ane, rekasa tanu, rekami nui, rekasa fukar za masihu. Yani ramsuli ila ensha, wajuu swali. Hai muhimu swali raka mbili za haja. Enga mtuko uzi swali jen, dototeni ya horohoni. Simpaka wambi haku, bototeni ya horohoni hawa izo utsahau basi. Uteni ya horohoni ka, Mwenyezi Mungu amswaliza raka mbili zinu, unike jau, unike za haja za hangu nzitsa hao, zinongo za hangu nlo jau, ya mina nongo fulani na tabulo nizo untole, unike, uzeni ya zango juo, uteni ya horohoni hao, uhime, utesa dunia zao pia, uloni ya horohoni hao, uteni ya horohoni hao, kama mtuswaliza raka mbili zinu, Mwenyezi Mungu anikizo na nzao, yani hifadhi na nongo fulani, ya nike jau,
Allahu akbar ufunge ikaso funga Allahu akbar yenjema rahawe jasome alhamdu yenjema wambe subhanaka Allahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka ngewandise usome Fatiha sheka kutujue makalima yao kabati tabu kena umenyika kutujua yote obligatoire kwa jora kutujua atajua funga wanaanza kutujua za saya wandise alhamdu bismillahir usome suratul Fatiha alhamdulillah rabbil alamin usome hata uitimizi kawitimizi usome sura ujojua simpaka sura fulani hii sura ujoka ujua kwa usome reka wadduha ya mwando ya raka ya bila lam nashraha reka ngosome ya mwando kulu la wahad ya bilu sallu qala bin nas wala ujua usali raka mbili ikawusahunya mahorukuni yenjema wale subhana rabbiyal azim udora repete subhana rabbiyal azim ikamu injeza amba subhana rabbiyal azim wa bihamdika kabati tabu shay hadithi ya subhana rabbiyal azim shwa nazuna ma yukil mrenjeza hamba subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ikahamba yo subhana rabbiyal azim bihamdi wa bikablis jimbil bab ho rukuni urdi wenjeza wambe subuhu qudus rabbul malaikati wa ruh subuhu qudus rabbul malaikati wa ruh mnuka jombe la dua ho rukuni ne demande pas quelque chose pour toi dans le ruku seulement dans le sujud mais dans le ruku non tu fais Joseph Myesim kuna ujua udemande longo horukuni mnuka jujombela dua mtondo sifu Mungu subhana rabbiyal azim subuh qudus wa mfungue Mungu ekawenda hosi jinani wa subhana rabbiyal a'la ekawanzo enjeze wa bihamdi kama tatabu shahadithia ba subhana rabbiyal a'la wal jobe enjeze batina batab subhana rabbiyal a'la bihamdi banda wombe segu ujoka hanza rabbi ighfir warhamni wajbur wombe hina dua wanta ekagona dua nzo wombe gono jombe kiarabu ekakutsomba kiarabu abukono joke zeleji chango jomba horohoni gona rongonzo uzambe hichi farante chikomori kutujomba kiarabu kambo siwongo halughengo achi ngojomba horohoni shamruka jiuto wale jia wombe rongo halughengo achi totsine kiarabu yene namna hansiwa harima uislamu ne hadith za mtume sallallahu alayhi wasallam ekabo morongo hedu gaho ko salani ngojomba horohoni eka dorohoni hako basi ekati kiarabu eka usawre salam atawjutimiza tangia kure salamu atonjole salamu mrajeleze subhanallah tran ngomirarna raru subhanallah ngomirarna raru ujane alhamdulillah ngomirarna raru ujane alhamdulillah Allahu akbar ngomirarna raru 33 fois alafuti mizi ya jana wambe la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ikausa ujana ze habari hizo ukausa ujana ze habari hizo baada hapo ngoto jana yedu watsainu ukoni mengoni mesedu mrako uombe kama ngombo haja atawusalisa kamiliza haja inodua njema mrako hiomba ikango fanya ulakamiliza haja ikausa ujana ze subhana hizo ngochuhamba la ilaha illa Allah al-halim rabbul arshil azim la ilaha illa Allah الحليم رب العرش العظيم الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ikosongo ngoza barizo ujombazi hajazahu sahau hilo gawanza rekani shikomo rekash faransa kash ngereza ikosahabi makalimano la ilaha illa Allah al-halim rabbul arsh al-azim Allah al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya hayy ya qayyum برحمتك استغيث وبما كلمه yao bas njia honsi ya nabii zwanzao Yesu nike meshamema Yesu nike wana Yesu nike mrume Yesu nike hasi Yesu ngujelo msafara unukiri Yesu ngujalemba lemba na lisani timizi uombeleza haja zako pia ikasongoza haja zako pia kwa timizi après tu demandes toutes choses que tu veux à la fin tu vas dire wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ikasongoza habari zako pia mrungu timiza dua mruswalie mtume musizoni haina dua waomba mrutoswalie mtume musizoni haukahini swala haina dua waliomba waswalie mtume omandoni wali waswalie mtume musizoni Mwenyezi Mungu hijibu aizo ikausa utumbuzo habari zako shikomora ushifaransa ushingereza kwa Mwenyezi Mungu nikeja omusizoni ngojuhamba wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin utimizi habari aizo muhadara ulio Marseille nguo le 14 février jokenda ratimizi zedu warazandisa zaubisa emazetwani na utowaze kusuda ni matsomai haini mbikao haratu sukuo ngujobezaji sukuo le 14 février ikaw ngejoka dimanche 14 février dimanche inshallah taala umuhadara pare omereka le 10 inu ichoka le 10 janvier alafu wananyasi ngaru walindao leo warjulise ibale za sali deja nizo okay ekeza sali nizo okay kabatisha jimetoka yonsi ngejoka
kandi le 10 ye oshawinu ye dimashine ye le 10 joka 10 janvier harimo mraya wanuazi le 5 bala wa hema kudo de dimashine ye johanisa 13 inshallah taala kabdu swali ya dhuhuri na johanisa 13 safukare e ko wa hesali wa julizoka na mna problem o harimo sali tarjuhum julizani shahado wakati unazambao arahanjani kwa formation ya uhusu sali kanga problem shwana nyasi wakahenda yuko abasali ngonzia ngwenda o harimo sali wende waju ekaye sali kabasata mna problem o harimo yesali kabana ukashajima shikamba kwa problem o harimo sali yabuda warjoka ushanje umhadara ili rikazusi ko batujoka problem harimo sali shahado wakati rakabati shajima toka yonsi haukaka jamilo kesali bila problem ramilo kabatabu shagari ndo wananyasi darjumi kanze formation za dakika zijozino ikanga mbashajima toka yonsi haukara kabati shajima ikanga mbashajima ya dimanche 10 darjumi kanze formation wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.